الرجيم بداية الشيطان تكلم الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بداية الشيطان تكلم الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بداية الشيطان تكلم الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بداية الشيطان تكلم الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله এই শয়তান জালিম ইবলিস নমরুদ ফিরআউনের বাহিনী আল্লাহ এই বডি থেকে বের করে দাও এই বডি থেকে বের করে দাও আল্লাহ আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم درد الشيطان تكلم الرسول مراد من الله ورسوله إن الذين عاهدت من المشركين مراد من الله ورسوله إن الذين عاهدت من المشركين مراد من الله ورسوله إن الذين عاهدت من المشركين مراد من الله ورسوله إن الذين عاهدت من المشركين مراد من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا أرحم الراحمين الله আপনার এই বান্দার শরীরে রক্তে মাংসে মিশে যাওয়া শয়তান জালিমকে বের করে দাও আল্লাহ শয়তান জালিমকে বের করে দাও আল্লাহ শয়তান জালিমকে বের করে দাও আল্লাহ আল্লাহর হুকুমে কোরআনের শক্তিতে এই শরীর থেকে রক্তে মাংসে মিশে যাওয়া শয়তান জালিম ইবলিসের বাহিনী বের হয়ে যাও শয়তান বের হয়ে যাও ইবলিস বের হয়ে যাও উখরুজ শয়তান বের হয়ে যা উখরুজ বের হয়ে যা উখরুজ শয়তান বের হয়ে যা উখরুজ শয়তান বের হয়ে যা উখরুজ শয়তান বের হয়ে যা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون يا الله يا أرحم الراحمين আল্লাহ আপনার এই বান্দার শরীরে রক্ত মাংস মিশে যাওয়া শয়তান জালিম জিনকে বের করে দাও আল্লাহ শয়তান জালিম জিনকে বের করে দাও ইবলিসের বাহিনীকে বের করে দাও শয়তানের বাহিনীকে বের করে দাও আল্লাহ আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহ মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামুর রাহিমিন এই শয়তান জালিমকে এমন ভাবে পাকড়াও করো আল্লাহ পৃথিবীর কোনো জিন যেন ওকে সাহায্য করতে না পারে পৃথিবীর কোনো ইবলিস যেন ওকে সাহায্য করতে না পারে পৃথিবীর কোনো জিনের বাহিনী শয়তানের বাহিনী ইবলিসের বাহিনী নমরুদের বাহিনী কারুনের বাহিনী হারুনের বাহিনী আল্লাহ হামানের বাহিনী আল্লাহ কেউ যেন ওকে সাহায্য করতে না পারে আল্লাহু আকবার কবীরা ইয়া আল্লাহ চতুর্দিকে ওকে পাকড়াও করে দাও চতুর্দিকে ওকে পাকড়াও করো চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করে দাও আল্লাহ এই শয়তান জালিমের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করো আল্লাহ আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহ মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান চতুর্দিকে অগ্নির প্রাচীর নির্মাণ করে দাও আল্লাহ চতুর্দিকে অগ্নির প্রাচীর নির্মাণ করো আল্লাহ যাতে পৃথিবীর কোনো সাহায্য ওকে না পায় আল্লাহু আকবার কবীরা ইয়া আল্লাহ কোনো তান্ত্রিক যেন ওকে সাহায্য করতে না পারে কোনো জিন যেন ওকে সাহায্য করতে না পারে কোন ইবলিসের বাহিনী যেন ওকে সাহায্য করতে না পারে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম ওয়া তুখফুহু yu'azzibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 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 شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم. जी जी সিলেট চণ্ডীপুর শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা সেন্টার জি জি এখন ব্যস্ত আছি ভাই পরে দিন যে না شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عزيزا والشمس والقمر والنجوم وسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يسوي عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والصافات صفا والزاجرات زجرا يا الله يا أرحم الراحمين الله الله আপনার এই বান্দার আল্লাহ যত ধরনের সমস্যা আছে আল্লাহ আল্লাহ জিন দিয়ে জিনে যত জাদু করিয়া ক্ষতি করেছে আল্লাহ সমস্ত ক্ষতিগুলা জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাও একদম পরিষ্কার করে দাও আল্লাহ আল্লাহর হুকুমে কোরআনের শক্তিতে একদম পরিষ্কার হয়ে যাও একদম পরিষ্কার হয়ে যাও জিন শরীরে থাকা জিন শরীরে থাকা জাদু আশিক জিনের ক্ষতি সবগুলা ধ্বংস হয়ে যাও ধ্বংস হয়ে যাও জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাও ধ্বংস 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 আল্লাহ এই বডি থেকে একদম পরিষ্কার হয়ে যাও ওয়াসসাবাদি সাবানা সাজিরাতি সাজরা ওয়াসসাবাদি সাবানা সাজিরাতি সাজরা ওয়াসসাবাদি সাবানা সাজিরাতি সাজরা এই বডিতে জিন চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাও চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাও চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাও বুঝে যাও জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাও জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাও ওয়াসসাবাদি সাবানা সাজিরাতি সাজরা ওয়াসসাবাদি সাবানা সাজিরাতি সাজরা والشاقة سبحان الزاجرة زجرا فالتالية ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل 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 شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائكة ويبذلون من كل جانب دحرا ولو مزم واصل 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 إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب مساقب فاستفتهمه أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناه من طين لازب يا الله يا أرحم الراحمين الله আপনার এই বন্দার শরীরে রক্তে মাংসে মিশে যাওয়া আশিক দিন ধ্বংস হয়ে যাও
আশিক জিনকে কতল করে দাও, হত্যা করে দাও, কতল করে দাও। ওকুল চাল হক ওয়া যাকাল বাতিল, এই বাতিলকে ধ্বংস করে দাও, কতল করে দাও, হত্যা করে দাও আল্লাহ। الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل। يا الله يا أرحم الراحمين، يا الله আপনার এই বান্দার রক্তে মাংসে মিশে যাওয়া শয়তান জালিমকে কতল করে দাও, হত্যা করে দাও, ধ্বংস করে দাও আল্লাহ। والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحرا ولمزا واصل 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 إلا من خذف الخذف فاتبعه شهاب ثاقب فاستخدمه أشد والقلم من خلقنا إن خلقناه من طين لازم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسلم من سوء ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 يا الله يا أرحم الراحمين الله নিয়ামত খাইয়া আল্লাহ এই শয়তান জালিমে মানুষকে জুলুম করে, নির্যাতন করে, অত্যাচার করে, এই নিমক হারামকে আল্লাহ এই শরীর থেকে বের করে দাও আল্লাহ, এই শরীর থেকে বের করে দাও, আপনার এই বন্ধার বডি থেকে বের করে দাও, রক্ত মাংস থেকে বের করে দাও আল্লাহ, চিরতরে মুক্তি দান করো আল্লাহ, চিরতরে বের করে দাও, চিরতরে বের করে দাও আল্লাহ, হেদায়েত নসিব করো না হয় খতম করে দাও আল্লাহ, এই শয়তান জালিমকে হেদায়েত নসিব করো না হয় খতম করে দাও, খতম করে দাও, খতম করে দাও আল্লাহ, অন্য শিবে যদি হেদায়েত না থাকে খতম করে দাও, হত্যা করে দাও, ধ্বংস করে দাও। আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা আল্লাহু আকবার কবীরা আল্লাহু আকবার কবীরা আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা ইন্নাল মুনাফিকিনা ফি দারকিল আসফালি মিনান নার ইন্নাল মুনাফিকিনা ফি দারকিল আসফালি মিনান নার ইন্নাল মুনাফিকিনা ফি দারকিল আসফালি মিনান নার আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাহ من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق وقل
وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل আল্লাহ এই বাতিলকে আল্লাহ আপনার এই বান্দার কোটি থেকে বের করে দাও রক্ত মাংস থেকে বের করে দাও আল্লাহ রক্ত মাংস থেকে পৃথক করে দাও আলাদা করে দাও আল্লাহ এই বাতিলকে ধ্বংস করো কতল করো হত্যা করো আল্লাহু আকবার কবিরা ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আপনি আল্লাহ সাহায্য ভিক্ষা দেন আল্লাহ আপনার এই বান্দা বড় সহায় মাদ্রাসার শিক্ষক কোরআনে হাফিজ আপনার এই বান্দা বড় বিপদে আছেন আল্লাহ আপনি সাহায্য করুন আল্লাহ আপনার বান্দা বড় বিপদে আছেন আল্লাহ